Will guys. Gaya namin yung bombay, ahos, at sal. Halo-halo at halo-halo muna guys. Karnilang baboy. Yan siya guys. Minggit namin guys. Adobo. Karnilang baboy. One muna namin guys. Yan. Ito na namin guys. Yan. Lagyan namin ng toyo. Toyo. Yan guys. Yan siya guys. Lagyan ng seasoning. Mix namin guys para masuot yung lasa. Yan siya guys. Yan. Ulit guys. I-mix ulit para yung lasa. Yan siya guys. Takpan ulit. Luto na guys. Wow, ang sarap ng adobong karninang baboy.